foli ani tanni o bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ k'a fɔ nin waati na n'o kɛlen don k'a ka radio butɔ k'a munumunu ni k'a bila 98 a n'a nɔkanfɛ 8 na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka danaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ ten coyi tɛnɛ tarata ni ka taa bila araba la nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira kunnafoliw olu bɛ di sabula kunnafoli ale ye fɛn ye fɛn min n'a b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka wusa ni maa kunna sirilen kunnafoli dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na ɲɛma Umar Mariko ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi Dramane Tangara nɛgɛ karafe Cheikh Sidibe ka plateau labɛn Jangɛnɛ Jara Joe Biden monsieur le banlieusard ni sɔgɔma ni sɔgɔma nba k'i fo a diyara n ye ka lamɛnbaa bɛɛ fo ka maa fo maa min kɔnɔ tɛ valise ye n'o bɔra ni nin kuma ye k'a f'i ye an b'a fo a ma lafiya jumɛn ka jumɛn de la ka lamɛnbaa bɛɛ fo ka lafiya jumɛn de la mɔgɔ ma sɔgɔlen mana sɔgɔmada in na an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma f'u sigiyɔrɔ la k'an ka cɛkɔrɔba fo CNT la Alu Badara nana kasi le magistrat intégré digne ale do an bɛ foli di an ma tabarkala a kɛlen tɔgɔ la ka CNT maa bɛɛ fo Mayiga bɛ yen Mayiga wayi Amadu an bɛ a fo kosɛbɛ Ben bɛ yen Ben le cerveau bon e k'ale fo aw Katiga dama don wayi an Katiga dama don e k'ale fo voilà k'a ni sɔgɔma non mais Amadu fo n'an y'ale fo i kɔrɔkɛ bɛ yen Fomba docteur Fomba Aboubacar Sidiki Fomba c'est pas ton grand frère c'est mon grand frère voilà o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o y'o ye voilà n'a kan ka ɲan ye bi ale bɛ CNT la n'a kan ka ɲan ye bi a bɛ ka ɲɔgɔn ye an kan ka ɲan ye i bɛ n ka foli fɔ a ye an ka ɲan ye jɛgɛw tɛ tila i b'a fɔ a ye k'a ni sɔgɔma i b'a dɔn ne bɛna ye sɔgɔma de sɔgɔmada tɛ koyi an ka ɲan ye tɛ sɔgɔmada ye dɛ ne y'i ka foli fɔ i ko k'a fɔ k'a ni sɔgɔma ne dun bɛna ye sɔgɔma n y'o de fɔ i bɛ n ka foli fɔ a ye n'i y'a ye dɔrɔn i b'a fɔ ten k'a ni sɔgɔma a tulo b'an na n'an y'ale fo foli an b'a di baɲumankɛ ma Maɲuman Bayiba Maɲuman mairie kɔnɔ Maɲuman an bɛ foli di tɛmɛ an b'o lase a ma an b'o lase a ma tabarikala k'a ni sɔgɔma ka tila ka dugawu k'a ye a fɔ ko taa a ka di an na hali n'a y'a fɔ ko kɛmɛ kɛ a ka di an na a ka di an b'a fɔ ba ka f'i terikɛ ye k'a kana tɔɔrɔ n terikɛ jumɛn ka foli d'a ma n'an y'ale fo kuma kura i da bi dɛ i terikɛ a tila ka téléphone nin ye kuma kura jang ne da bi dɛ a tila ka téléphone ci Allahu akbar n'i ye Maɲuman tɔgɔ fɔ dɔrɔn ale hakili bɛ jigin ka f'i terikɛ an b'a fo a fo k'a ba n'an y'ale fo foli an b'a di Musa ma Kulubali Balde Brek Tandare Musa Balate Bala Janfa wayi tilegan in na an na Bala ye n'Ala sɔnna an bɛ Bala fo Bala Allahu foli di a ma kosɛbɛ Musa bɛɛ tɛ Bala ye sa k'a ni sɔgɔma n'an ye foli di a ma an bɛ foli di président ma président Alhaji Amiru Nangolo Jamtɛnɛ Alfaruk distribution an bɛ i b'a dɔn Jamtɛnɛ ka bɛna gâteau dɔ d'a ma k'a fɛ a ye gâteau jamujan ye ne ko fɔ ni Janginɛ taara a ka suma Janginɛ la dɛ o tɛ sabali sa ou bien Dra ayi aw bɛɛ ye cɛjan ye non a ka ɲi e kunnama e kunnama an ka si de taille moyenne mais e ka girinna ye bonya tɛ o mais e ka girinna ye ko ka gâteau jamujanba k'a bɛ mesurer cogo di e de bɛ taa non c'est bon ayi fo ni a bɛ tigɛ an ka jɔ se ka tigɛ ayi ne ala jɛ a den ma a gâteau ka jan koyi a ka kɛ jɛn ye o ka ɲi Allahu akbar a ka kɛ ta ye n bɛ Alaji fo voilà bon an ka fɛn an ka bi ɲɛbila an ka bi yasa bi ta yasa de bi ta tɛ jamais dɛ
Yasa. Jigga ganama. Share. Share. F Kami. Kami. Voilà. Avec bon sec là quoi. Banangabou. Ah bon? Famille sec. Banangabou. Voilà. Allah ka dia. Mercredi que jamais bon. Déjà Yasa. Voilà. Chèque. On a entendu. Voilà. C'est bien. Ame voulu avoir dans un chokroba makangam chokroba fou. Ka sekla ka bella jele fou. Voilà. Ton mori fou. Kulubali. Ka kulubali. Nanya le fou voulu amadi jabate ma. Abeya. Jabate be. Kala jula. Kala jula be. Ozo free. Jabate t'as abandonné en plein vol. Aïe de. Non. L'observe ma rote jabate de. Ambafu. Le bontier. Ouais. Jabate. Jabate. Aïe. Ka segu fou. Segu me. Jabate baraka nyon. Ambe foli. Kani nyankuma. Nanya levo. Ambe kanute fou. Kanute fou. Tono mori fou. Tono mori fou. Mega fou. Anga mau fou de. Tono mori fou. Foli. Amba di mulai aman. Mulai aman. Ouais. Non. Kani sukoba. Yana MC Villa Juna de. MC ya. Ye. Ava sega depuis 6h30. Abe taso juna. Ndalen honno. Na wula juna. Abe taso juna. Ni ayi nga awa kumna gaye bide kwe. Ama foto ngo ngata bilola. Ala. Ele ni ayi ni awa kumna gaye bide. La akwaru. Allah ka bija. Jose Mourinho Bubula ale de ba nyefe. Abeya. Bubula. Ngokunu ye Bubula wele kubo o frauka. Bubula be flafo. Bubula ka flafo. De flafo. Ka Bubula wele kunu kubo frauka. Ngwe ngoma fam. Bubula Allahu akbaru. Jose Mourinho. Abe. Bi ale de be ego abna system bo bijmeno 4 3-4-3. 3-4-3. Merci. Saba kɔfɛ nani cɛma nani b'o kuncɛ. Saba b'o kuncɛ. Saba kɔfɛ gardien b'a la. Gardien b'a la. A ye gardien ta la. O Chani. Ayi o gère de champ ni. Gardien bɛ champ kɔfɛ de. Gardien ale bɛ jɔ champ. E kɔrɔkɛ bɛ nin ɲɛdɔn dɛ. Kɔrɔbulu. Ye trop. Nin y'a ka fɛn yɛrɛ. Wa sigilen bɛ yɛlɛ la sisan. Voilà. Kɔrɔbulu kulo b'an na. N ka coup du Mali b'a bolo. C'est joué ballon, d'après du ballon. A kun bɛ dolan ta dɛ. Coup du Mali b'a bolo. ASB. Le coach. Ouais. Nin y'a ka fɛn de ye. A b'a dɔn dɛ. D'ailleurs fɛn min ye foli ani tanu ye. An b'a di Mohamed Maïga ma EDM kɔnɔ. Lui c'est mon ami de tous les temps. Masire Makaji. Abandon. Bintu Johnny. Mohamed. Abandon. Allahu akbaru. Mon ami de tous les temps. L'excellent. D'ailleurs mon ami mais tous les temps t'es dɛ. Bon allez tous les temps ni. John Masira. Aïe. Mohamed. Allahu akbar. Mohamed Maïga. Ame foli dama. Ka Masire Magaji fo. N'an Masire fo. Ame Bintu Jawara fo. Foli ni tanu sɔgɔmada in na an b'a di Docteur Cham. Docteur. À Kalaban. On est prêts. Ah ouais? On est prêts pour aujourd'hui. 14h pile. Ouais. Voilà. Amadi Yatsasai. Ngajoro mege. Non. Sukuba kono. Bima yiri la. Ma yiri la bi. Awo ma yiri la bi. Jokora mege iba yi nyala bi. Nan dawa makaje iba yi nyala. Ai. Bien. Mbafu. Ne ale fo. Aman baw bɛɛ lajɛlen fo. K'u ka duwawu k'an ye. An bolo bɛ ngolo bolo bi. Notre main est dans la main de Ngolo. Voilà. Muna Sherifu. Ala ka bana fiɲɛ bɔ. Yarabi. Haidara. Awɔ. Sherifu duwawu. A k'a k'an ye. Yarabi. Sherifu duwawu. A k'a k'an ye. Bacɛn. Kulubali. Yep. Allahu akbar. Bon bɛnkɛ de retour. Bari Sidibe. Il est de retour. Alassane pharmacie. Allahu akbar. Yana nga mauma bide. Kaja Bacili. An b'a fo. Foli k'a di sɔgɔmada in na ba ɲagalen ma. K'a ni sɔgɔma. Sangu Jalo. K'a ni sɔgɔma. Adam Jabate. K'a ni sɔgɔma Janginɛ. Micheli. Safi. Li. Bide mɛ. Bien. Bide mercredi ya. Bide match yɛrɛ li. Bien araba yɛrɛ. Ne min ka o kɛrɛ.
c'est aujourd'hui a fɔ ça f'i ye dɛ voilà an bɛ foli ni tanu an b'a d'u ma monsieur le maire Saka Kone n'a fɔ yan fo Saka a b'an dɔn en plein ayi dɛ a b'an dɔn Saka ayi Saka yɛrɛ tɛ ye ne ko Kone de don bon ne bɛ ɲini kana sɔn Makan yɛrɛ ayi bi don Makan an bɛ foli di an b'a di Makan ma k'a Tarawele ne bɛ fɛ ka sɔn Makan ni Saka ye kɔrɔbulon fila bɛɛ an b'u fo i kɔrɔkɛ kɔrɔbulon ne ko a bɛ jumɛn de la a bɛ kɛ remplaçant ye bi ou bien a bɛ don yɛrɛ de kɔrɔbulon ye danbile ye toujours a bɛ poste jumɛn ta bi kɔrɔbulon kɔni l'excellent Mohamed Dramane Traoré e yɛrɛ dɛsɛlen k'i kɔrɔkɛ ka poste fɔ an bɛ foli ni tanu ko las'an ma le frère Diko ye Ɲamakɔrɔ ko frère Diko wa awɔ a b'an dɔn en plein vol la ayi o tɛ Diko ye ayi i bɛ Diko ye bi ɛnɛ mɔgɔw bɛ yen koyi an bɛ foli k'o lase a ma i bɛ Diko ye bi toi tu verras Diko aujourd'hui Bamsa les Bougaciens ont travaillé hier il a travaillé hier Bamsa c'est bien Bamsa maï c'est bien non il a travaillé hier Derrière Konaté a b'an dɔn en plein vol ale kɔni il sait au contraire fɔ ayi tiɲɛ yɛrɛ a b'an dɔn en plein vol n'i ye contraire fɔ dɔrɔn o kɔrɔ ko a bɛ n yɛrɛ bolo Yagarja a b'an dɔn Major non a b'an dɔn on va voilà Ɲanɛ Ousmane k'ale tɛ jouer Ousmane super di Ousmane a fɔra k'i ka jouer e ka jan cogo min a fɔra k'i ka jouer i bannen don ka jouer ale la Cour suprême na a b'an donné en plein vol voilà fɔlɔ i bolila Zena Ousmane i jija dɛ kansa comme critique la don ta kɛ VIP ye voilà i ka ye bi dɛ Jabate aujourd'hui inchallah an maaw bɛ sa jan an ka don ni kibaruyaw ye an bɛ tila k'an ka maaw wele o appel de bɛ kɛ bi an bɛ Danbele fo Sotiba an bɛ tila k'a ka tike ni carte ta baarakɛla bɛɛ ye an bɛ tila awɔ Danbele voilà an bɛ tila k'a Danbele ni m'o kɛ bi a ma ɲi dɛ an bɛ tila k'a appel kɛ quoi Maɲuman bɛ yan il a clarifié sa position Maɲuman tiɲɛ yɛrɛ la Maɲuman wagati sera il faut clarifier ne yɛrɛ ka kuma dɛ n'o tɛ non o moyen tɛ nin na il faut clarifier parce que ninnu bɛ ka kule ko olu ka maa don mais an tɛ kuma an b'a to yen an b'a ko to ta don o don n sigi su ka plateau kan u b'a k'u ka mɔgɔ aw ka kutuba kɛnɛ kan awɔ k'olu de ka mɔgɔ don mais u sɔmina Maɲuman mais ne ma sɔn ka kuma mais an bɛ bi de lajɛ il va clarifier sa position u sɔmina Maɲuman na an bɛna tɔgɔ kura ɲini bi awɔ ayi i jɔ position ka clarifier fɔlɔ a position clarifier non fɛn na position clarifier non tiɲɛ an ta kɛ kɛjɛn nous allons à l'Élysée aujourd'hui et puis position me clarifier tout on va où ne de bɛ ka tɔgɔ yɛrɛ ɲini yɔrɔ jan il faut dire Élysée seulement voilà Élysée il va clarifier tout voilà, de suite. Élysée, voilà, Élysée. Tout de suite, il va clarifier. Voilà, Élysée. Élysée. Voilà, Élysée. Non. Voilà. Jagana foli ni tanni ani lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma groupe info matinal Bagayo anaka jama ko ni sɔgɔma voilà ko faut que fana k'u ka position clarifier bien voilà ka Bagayo ko ka président Doumbouya fo États-Unis ka n ka musokɔrɔba ɲuman fo Faransi ka Ture fo yan ka Masire fo Mauritanie ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo jagina an ka jamana faama n'o ye Asimi ye Asimi le colonel jangine a ye a ta kɛ général de janvier na siɲɛ kelen yan non colonel ka ɲi colonel Kadafi ayi président kura min bɛ na o de bɛ se ka kɛ général ye an ka to tan a ka to coloneliya in na fɔlɔ a yɛrɛ ka to coloneliya la awɔ a ka ɲi a ka to tan Kadafin bɛna coloneliya la dɛ Kadafin bɔra fanga la ka to coloneliya la toujours colonel bon a ka ɲi awɔ Asimi to coloneliya in na o ka ɲi coloneliya la n'a yɛrɛ Kadafin ladege o ka ɲi kojugu awɔ a ye baara kɛ dɛ a ka baara de koro a banna a y'a baaraw ladege Kasim Traoré kɔrɔ an bɛ foli d'a ma k'a ni sɔgɔma voilà a kana Burukina fini a m'a d'i ma fɔlɔ bon a ko a wari de ka di n wa ou bien ko a fini e ko jumɛn ne ko k'a wari n yɛrɛ de bɛ wari bɔ o ko kɔrɔ i t'a kɛ fini ye ko ja ko n ma mɔ k'an hakili to ayi
dere femi jamana fama ye awo le président Assimi jangine kunu aye anga sadi ka akromo karli kura ketuguni awo ko kura jangine ibaye ka fo femi nye FIFA no je selege nani tomba en dolantan kota fanfe o ye anga terrain ninga aglo ka fo jangine ko fɛn min ye diɲɛ dolantanbaw k'olu tɛ se ka kɛ yan sabula a tiɲɛna fo ka taa fɔ a to ten a kɛra ten dɛ o kelen kɔ wulikajɔ a kɛra an ka jamana faamaw fɛ cogoya min na sadi a bɛ se ka kɛ kurakura ni ye sɛji minnu ma ɲi ko olu falen ka ɲɛgɛnw falen jangine i b'a ye k'a fɔ hali tableau k'a falen hali yeelen k'a falen gazon bɛɛ falenna jangine o baaraw olu bannen sa fɛn min ye koromo karili o kɛra kunu ministre des sports ale sera kɛnɛ kɔnɔ ale ye maa min bisimila o kɛra docteur Shogel Kokala Mayiga Shogel ale fɛnɛ ta ale ye an ka jamana faama ko o bisimila colonel jamana faama a yɛrɛ ko nin kɛra ale siɲɛ fɔlɔ ye ka don 26 mars a kɔnɔla la a y'o fɔ a ka kuma la olu tun bɛ front de la o siɲɛ fɔlɔ ko nin kɛra ale siɲɛ fɔlɔ ye ka don 26 mars kɔnɔ sɛna faama an t'an ta da dɔn yan anw bɛ baara wɛrɛw la yan olu bɛ front na koyi j'étais au front n bɛ mugu ci de la an t'an ta da dɔn olu tun bɛ mugu ci de la ala karili dɔ y'an sɔrɔ ye a karili a kasira kasi kɛra maa bɔra ko caman na dɔw fana ma taa fo parking dilan ye a dayɛlɛ no fo parking k'a ye n'a ka motow jɔ ka moto walayi ka ala ɲumanw ta ka coyi kɛ ka tɔw ta fililen to ye wa ɲɛ b'o don min na n bɛ ka sɛbɛn fɛ a ka haramu don ne n'o ta kun ne n'o parking kun man ca a bɛ dugawu de k'i saraka bɛ bɔ don min na a tɛ minɛ a don ça c'est vrai le jour où on fait les sacrifices i tɛ k'a daminɛ ni tani ka sigi bɛ gɔnɛ ma nin tɔgɔ kan ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se ka nin fɔ le jour où on fait les sacrifices accepter ka ɲi dɛ n t'a dɔn dɛ yɛrɛ président a ye sadi ka inauguré ni ala sɔnna a ma diɲɛ selekina ni dolantanbaw jango coupe du monde o baara tɔw ɲɛ bɛ barisa de la o baara tɔw olu bɛna kɛ ni ala sɔnna a ma olu bɛ sɔn ka kɛ an ka jamana a kɔnɔla la a bɛ kɛ dɛ an t'o kuma la an tɛ barisa ko kuma la sunjata ja barisa ni real bɛ siyan sisan jangine i b'a ye k'a fɔ coronavirus a b'i sɔn han a b'i sɔn dɛ i t'o kelen ni bɔ a la ayi a b'i sɔn kunun dɔrɔn maa 500 maa 72 577 cas positif mini Mali la yan Allahu akbar a yɛlɛnna dɛ ala k'an ta kala nin kun ma deli ka k'a la fɔlɔ ala k'an ta kala maa 500 maa 77 ala k'an ta kala a yoro o de la ala k'an ta kala a yera o de la ka nɔgɔya dawugu ye k'ala ka lafiya d'u ma a yera o de la ala kana basi foyi k'u nin na a yera o de la an b'o duwawu k'u ye n bɛ jɛ ka duwawu kɛ Sam tulo b'a la kɔni ale ma ko Mali ta banna ko ala min ye Mali ta ban ko ala ka Faransi d'a ma Sam n'a ka furu Goodluck Jonathan Tonami Nigeria famakɔrɔ Nigeria famakɔrɔ jangine i b'a ye k'a fɔ Nigeria famakɔrɔ Goodluck Jonathan sɔgɔmada in na a kan ka na an ka jamana o kɔnɔla la a kan ka na dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ na nɛgɛ kanɲɛ 11 pankuru min bɛ na n'a ye o kan ka jigin Senu aéroport Modibo Keita la n'o kɛra jangine fɛn min ye a bɛ fɔ minnu ma ko ambassadeur diplomate minnu bɛ Mali la jamana wɛrɛ lasigiden minnu bɛ yan ani minnu bɛ diɲɛ selekana ni tɔn belebelew olu kunna jangine i b'a ye k'a fɔ o ɲɛma o ambassadeur ani olu bɛ kuma n'o kuma kun cɛra a bɛ sɔrɔ ka taa jamana ɲɛma ale fɛ yen ani jamana ɲɛma u bɛ ɲɔgɔn ye ni ɲɔgɔn ye banna sa a bɛ sɔrɔ ka i kɔ don ni ka taa bi ta ye tile kelen yan da in ka teli ko ye tele kelen ko don n'a tilal'o la a bɛ taa ka taa na yɛrɛ Faransi kanu fo ye Faransi u y'u ta daminɛ tuguni ko Wagner ko u bɛ Mali la ko kunun ko u tora accrochage la
ko Wagner surasi kelen banana ne ko ale ma fɔ ko ni Wagner nana k'a bɛ taa de ya ko kudu ko Wagner surasi kelen ko banana ko ta gara la ko ta no France yɛrɛ de y'a fɔ mais Barkhane bɛ Bamakɔ yan Mali la yan ko jagina nga ko Wagner cɛ makɔrɔ ai a to aka kata ka fɔ ke filafɔ tɛ tiɲɛ a to a k'a fɔ an ta t'an bolo yan i ye filafɔ an ko Rishi ale b'a la ko Wagner a to a ka taa n'a ye ayi ne kan to yɔrɔ si ma sa ale de ko ko ni Wagner yɛrɛ de tɛ se ka jɛ yɔrɔ kelen mais bi yan Wagner bi yan a m'o fɔ ye yan makɔrɔ tɛ kɛ hɔrɔn ye dɔɔni Florence Parly m'a fɔ k'u tɛ na bi olu tɛ k'a fɔ k'u bi yan u nana k'ale to min ko Rishi yɛrɛ de i bile dira ko Rishi yɛrɛ de tɛ na ko Rishi la tina Wagner tina kuma tɛ Rishi la ma u mana ka olu de ma tila k'a fɔ k'u nana u nana k'olu to min makɔrɔ ɲugutɔn fɛn dɛ non mais jɛ de bɛ ka ci a kɔ la kunu sɔgɔmada in na RFI ko Wagner surasikɛ dɔ tun bɛ ka mugu ci donc an n'an ka surasiw tun bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ k'u tor'o la dɔrɔn ko Wagner surasikɛ in ko o banara k'u taara n'o ye fɛn na o y'o ta ko ka taa n'o ye lapitani na n ko ja aw b'o bɛɛ ye o aw b'o bɛɛ mais aw bɛ yan aw bɛ yan o tabarikala ala k'an kuda ja jayinɛ ala an ti taa an ka taa n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ taa i b'a ye k'a fɔ Kɔlɔnjɛba Baru Umaru jagina kunu an ye duwawu min don a duwawu a minɛra Mariko jamana in den ɲuman dɔ don o don Mariko kuma dɔw la Ala lajarabi a bɛ maa sɔrɔ a bɛ kɛ ten jagina kuma dɔw la fili a bɛ maa sɔrɔ a bɛ kɛ nka kunu fɛn min an dabama ye a ye fataw kɛ k'a kɛ sababu ye fɛn min ye Mariko a bilala an ka duwawu a jaabira docteur k'a fɔ ko a ka taa so fɔlɔ yanni kiiri mako ka jɔ a la jagina avocat belebele 3 a 3 bɛ ministeriya kɛ an ka jamana kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen nana ka na a sɔrɔda don maître Mamadou Ismaël Konati Kele vieux merci Malik Konati Malik Kulubali Konati o kunnafoni dila ye Malik Kulubali kɛnɛ kɔnɔ Bacho Mohamed Ali Bacili a fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ jangine a kumara i bɛ tunu kiridon i tɛ ye ko tuma ko k'i minɛ yanni ka kiri tiɲɛ ka fɔ ko nka n'o tɛ i yɔrɔ dɔnnen don i basigilen don i ma boli i tɛ tunu ko ni ko fɔra k'i nɔ b'a la k'i kana minɛ dɛ ko k'i jɔ fɔlɔ kiri ka kɛ k'a lajɛ ni nɔ b'a la ni nɔ t'a la nin dun kɛra mun ye a tɔgɔ dira dɔrɔn a nana dɔrɔn u y'a datugu a b'i komi n'i ye kaso kɛ ka sɔrɔ i nɔ tɛ ko la fɔlɔ o y'an ka constitution principe an ka constitution jɔyɔrɔba dɔ de y'o ye anw kelen ta tɛ dɛ a bɛ charte des nations unies kɔnɔ pour les droits de l'homme a b'a kɔnɔ a bɛ charte de l'union africaine kɔnɔ a bɛ CEDEAO protocole kɔnɔ a bɛ cour africaine de justice kɔnɔ mɔgɔ si man kan ka datugu ka sɔrɔ kiiri ma kɛ fɔlɔ ni yɔrɔ dɔnnen don n'a sɔrɔ i sen b'a la ni sen t'a la i yɔrɔ dɔnnen don a dɔnnen bɛ k'i tɛ boli k'i kana minɛ ka datugu an ka jamana la sisan ni mun tɔgɔ fɔra dɔrɔn o mana se tribunal dɔw la dɔrɔn u b'u datugu i b'a fɔ ko datuguli ni olu ta de don non sariya y'a fɔ cogo min a ka kɛ ten sa bingali ka dabila a condition kelen na dɔw fana bɛ kɛnɛ ma o dossier bɛ yen u tigiw ma wuli u kɔ Mariko kelen ka kuma ma passé réseau kan a ka kuma dara dɔ ta kan munna o tigi ma wele munna o minɛ donc an b'a fɔ o tigi ka minɛli n'i ye ne ɲininka a fana man kan ka kɛ i ko Mariko ta man kan ka kɛ cogo min donc Mariko ka minɛni kun wɛrɛ b'a la mun tɛ nin kuma fasɔn ye puisque mɔgɔ wɛrɛ y'a kuma fasɔn kɛ o ma minɛ o ma wele il est temps que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an tɛna siran jamana in kɔnɔ tugun o tɛ kɛ o wa sariya mɔgɔ kelen m'a kalan mɔgɔ kelen ta tɛ bɛɛ n'i ka faamuya b'a kɔnɔ a ka faamuya a ka ɲɛsin jamanadenw nafa la a kana kɛ k'a ta ka dɔw kɛlɛ ka dɔw labila an tɛ sɔn a ma voilà
Bacho ale ka kɔrɔfɔw ye nin ye jangine an tɛna dɔwɛrɛ da nin kan ayi kana da kan an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ jɛkulu belebele min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko MDP i b'a dɔn MDP Mouvement démocratique populaire merci tu connais MDP jangine u ye fɛn min ye kunu jangine u ye ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔn ye kɔnɔla la i b'a dɔn Mariko ale yɛrɛ de ye MDP a ɲɛmaaba ye an bɛ don min na i ko bi jangine u ye ɲɔgɔn ye kɛ jangine o ɲɔgɔn ye i b'a ye k'a fɔ bɛn kɛra fɛn minnu kan o de ye k'a fɔ assise ko jaabi minnu bɔra la jangine ko u t'a la bi u t'a la sini ko filanan o ye min ye le départ immédiat du premier ministre Sogɛl jangine ko a ka walan bila ko ka a gɛn joona ka bɔ primature la jangine u tilala ka kuma ta ni ka taa ɲɛfɛ tuguni u ko le mouvement démocratique et populaire appelle toutes les forces progressistes syndicales et associatives politiques au rassemblement jangine pour barrer la route à la restauration de la dictature et à la falsification voilà il y a la falsification de l'histoire afin de mettre en place une démocratie populaire jangine ko bɛ association wele ka politique tɔn wele ko bɛɛ lajɛlen ka na ni ka fara olu kan jangine ko ka dan siri diyagoya fanga min ni ko o bɛ ka coro maaw kunna an bɛ don min na i ko bi jangine ko ka dan siri o la MDP nin ye u ka communiqué nin y'u ka communiqué ye an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ jangine i b'a ye k'a fɔ maa dɔw tun bɛ yen parti politique an da sera a ma kunun u farala ɲɔgɔn kan ka tɔgɔ da u yɛrɛ la cadre d'échange n'olu tɛ kelen ayi cadre d'échange ninnu bɛɛ b'a la u y'a tɔgɔ da sisan ko synergie i b'a dɔn parrainage tɛ fɛn na cadre d'échange la voilà bon sisan u y'a tɔgɔ da ko synergie voilà jangine u ko olu dabali banna ko olu taara sali ka a maminɛ ka wari ka a sara maison des aînés k'u ka conférence ko a ka kɛ ko olu dabali banna wulada fɛ jangine ko u welela maison des aînés maaw fɛ ko anw ka sali ko a tɛ sɔrɔ bilen a y'a ka wari minɛ Tiré pourquoi ko jumɛn m'a faamu ka ɲɛ komu ayi a banna i ye yɛlɛ min kɛ a banna o sabali sa ayi ka wari yɛrɛ ma daminɛ to a tiri ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da kuma yɛrɛ ma daminɛ ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da a b'i fa dɛ e falen tɛ nin ya ko maison des aînés o ɲɛmaaso y'olu wele jangine k'u ka wari ka a lasegin u ma k'u ka salle ko ci wɛrɛ bɛna kɛ salle la ya quoi la plateforme unie pour le Mali, les cadres d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition reçue, les partis pour la renaissance nationale, PARENA, les collectifs pour le développement de la République, CDR, l'appel citoyen pour la réussite de la transition, à certains partis Fasoka Wele, la coalition démocrate, code. Code. Care pour la nation, les forces patriotiques et progressistes du Mali, l'association Faso Nindambe, la plateforme Mali Congo et les personnalités indépendantes. La synergie souvent le Mali, Anga Mali Kishi, informe, voilà, la synergie souvent le Mali, Anga Mali Kishi, Ode Uga Ton Toro Sisa, Befra Lanyon à 3 de 600.
informe l'opinion nationale et internationale qu'après avoir confirmé la disponibilité de sa salle de conférence, la direction de la maison des aînés a décidé à la dernière minute de nous restituer les fonds payés pour sa location. Par la suite, notre commission d'organisation a tenté de louer plusieurs salles qui nous ont toutes été refusées. Jamane o ko ga wari kala asiginu mawla danin fe olu ya yesa kunwara mafuye o ka faru yodro ka foko artesali suro ko mago wara bina kala ko mago wara bina ke sali na ngina anogoni fe olu yalala ka sali ka anyini sisa jamana in fambela jelena utara yoro ka fara ko c'est occupé n'utara yoro ra be foko c'est occupé umana ta fa on fa be foko c'est occupé ko salte o dangina ko lu fene mi sa ko ka tage parrainage chaise la bi 10 heures mabo amare 10 heures ka ba parrainage chaise la wolo fo bu sajigi be rona voilà wolo fo bu sajigi nga bo ne sajigi mun desembe avec parrainage kur gone aga bo de ko keleni ngoni o ga bo de ne ko na fo e bi ka ne bla kuma na nit na fo o sajigi ga bo de voilà ne ko na fo be bire ko sa dani ne re akun pentri la wala fabu bulbana avec edino sogomada ina ndege kanye temps voilà ndege kanye temps avec alni salum ne ra avec cheji bade mi o epem yere cheji ka bo epem menna rpm bala rpm te fena wala bola cadre de changer la jagene ka avec parena cheji la sogomada ina ndege kanye temps wati jagene kute yafa ben maha jongoti parena uga hagedi kute yafa yafa nti yafa yira nyimana mbulo blangi son manmanyate jagwa yafa te jagwa kute yafa nuko kute yafa tai le comité directeur du parrainage au cours de sa session hebdomadaire du lundi 3 janvier 2022, il s'est apaisanti sur le dossier d'Ibn Le Cerveau. Après avoir délibéré, la direction nationale du parrainage a décidé de maintenir sa plainte contre M. Adama Diarra d'Ibn Le Cerveau et Birama Maïga pour menaces et dénonciations calomnieuses. La justice doit suivre son cours. Kuti yafa benma. Kuti yafa benma. Kuti yafa Birama Maïga fenema. Voilà. Uga hage. Pulo ko ni yafara. Pulo yafara. Pulo ko kale yafara. Pulo ga yafara. Jangene ni to kanga di de. La place de l'indépendance est libre et sans frais. Ko boulevard ko beje lo. La place de l'indépendance est libre et sans frais. Ja wartes ray. Ay bi gouverneur gaj yamana. Kukata jangene ko yen labla leno ko beje do. Iterge wo kube bo. Kum sigata ki dergaj me. Asertike. Ne terge yoy. Aserti faso ga wole nyama. Ay, une terge. De sawal. Ce n'est plus ton ami? Ay, comment non. Terge. Non. Eh wara mo gura. Non. Kajim no gura. Kajim. Ku na bo. Kajim nga ton fene benna. Ale ara aserti o. O ta ko de aserti ya. Yana boulevard Benza kana muna do mukola. Boulevard Sanfe. La kajim nga ton aserti de. Dona ikme mission na lendi de tea. Do aklita tila koko kono mabokaliti yafa. Ese mbenge de tea. Benge. Voilà, kono mabo kati yafa. Me jangene kwa ngabore. Chere la kwa ngabo. Wati ka dogoda ka kla ka boama. No. Bo plok ngo gube bo. Otra laba pale kono. No kwa ngabo chere la kwa ngabo. Otra laba pale. No, wallahi kwa ngabo. Boulevard Masrola. Boulevard beje. O laba na pale. Sadi ni ibora ini poado ngwa. Jama fena ni poado. Voilà. Kwa ngabore. Kwa ngabo re. La kwa ngabo. Na udilza kwa bo. Nge terge bala afa edro. Ne afu yo ngu je ka bo. Ale rebe boulevard don. Dergen me. Kajim ale ba donne.
Era te boulevard do. Ayi, ne ma deli ka Malabo ka ita boulevard la. Ne Malabo n'a taara boulevard la. Ayi cigi k'i bolo da da kɔrɔ. Jum na boli laban boulevard la. Ko kɛra malo yɛrɛ. San de y'a kisi. A yɛrɛ y'i sigi k'i bolo da da kɔrɔ. Sanji de y'a kisi. E n den sanni. Jama bɛɛ lajɛlen mɔgɔ 6. Ne yɛrɛ tɛmɛtɔ ne bɛna taa fara u kan. N ko ne bɛ taa foli kɛ. U ko ni i taara k'i bɛ compter k'u b'i kɛ mɔgɔ 7 la yɛrɛ. Laji. Boulevard bɛɛ maa 6. Mais jangene ni ne tiɲɛ yɛrɛ la ni ne bɛ tɔn in na ne b'a ŋu ka bɔ. Wallahi ne bɛ bɔ. C'est ni ma bɔ i fanga tɛ dɔn quoi. Wallahi fanga tɛ dɔn. Kan ka bɔ. Sinon sanji donna. Jumɛn? San ye n terikɛ kisi a don. Cɛ. San y'a kisi dɛ. Fiɲɛ nana ɲɔsurula bolo sɔrɔ sanfɛ. San y'a kisi. Hali ni san kun tɛ ne b'a dɔn nin donni kelen kama ale kun b'a dɔn k'a fɔ ko ala ye kami kan ka sɔrɔ penso t'a bolo koyi. O de don dɛ. Tanu. Jangene juma ni ala sɔnna ma an na ni ka se ni article ma grand directeur a kɛnɛ kan. I b'a ye k'a fɔ Amadu Sise ale kun y'an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye Kalaban. Ko énergie ani denmisɛnw bɛ ɲɔgɔn na. Nka ni ala sɔnna ma an n'a kunkun n'a ɲɛɲɛ ni ka a latɛmɛ ni ala ye jumadon yira an na nɛgɛ kanɲɛ 9 waati grand directeur a kɛnɛ kan Amadu Sise ale ka wuli ka jɔ ye ni an bɛ foli ni tanuni k'o lase a ma. O tɛ abandonné ACRT. Jɔnko ten en plein vol la. En plein vol. Ayi dɛ ayi dɛ. Ayi bɛ ICR de la. O kelen ne ma deli ka don ACRT la dɛ. ICR la. N terikɛ ACRT ɲɛmaa ye mais n bɛ ICR de la. A bɛ ICR la. An dugutigi den dama an ka tɔn. Voilà. Hali ni bɛnkɛ dugutigi i bɛ se ka don. Jɔn. Ayi o b'an ka sariya la o. Hali n'a sɔrɔ i bɛnkɛ dugutigi i bɛ se ka don. Ne t'a la. Voilà ni kabilabatigi. Ne t'a la. I bɛ don. I b'a Sise bɛ ka ɲini ka don wa. Amadu. Awɔ ale bɛ ka don parce que ale ye kabilabatigi. A bɛ don. Dugutigi den tɛ dɛ kabilabatigi don. A bɛ don. Voilà. Jangene Musa. Honorable Musa. Jangene a ye kuma dɔ kɛ kuma in ka di fo ka taa fɔ a to ten. Musa Jara. Ayi dɛ kana fɔ dɛ. Ayi dɛ min b'i kɔnɔ kana fɔ dɛ. A dɔnnen don min o de bɛ fɔ. O ye jumɛn ye. Singleton. Jangene. Cɛ i bɛ ka bɛ se kuma la koyi. I bɛ ka bɛ se tubabukan na a bɛ se tubabukan na. Non ko quelque. A m'a fɔ de ko quelque ko c'est quelque brebis galeux des singletons. Ayi. Les députés singletons. Que c'est un singleton. Vraiment. Ko i yɛrɛ ka parti mɔgɔw ko u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ i contre la dɛ France contre la dɛ. Ko non ko ce n'est qu'un singleton. Musa Jara an bɛ foli ni tanuni k'o la sa. Jara mɔgɔ sɛbɛn. A ka kɔrɔfɔ bɛ yan nka waati o ye waati ye. Jangene an ka kuma ka a di maaw ma. Tilegan in na 14h pile. Ani ɲɛmaa ani MC an bɛ ɲɔgɔn na. An bɛ ɲɔgɔn na dɛ. Carte a feereli don. 1000 ani 2000. 2000. Ni min ta santa cayara. O gagné na. Salo aw sababu la anw gagné na. Salo na sini aw sababu la anw gagné na. Nka ɲina ale la an cira. An cira dɛ. Bon an bɛ fɛ ka retour kɛ ɲina ka gagné. Voilà. Jangene ye maa wele. N y'o wele. Voilà. Allo. Allo ani sɔgɔma. Nba Afrique Media. Afrique Media Idrissa Mega vraiment n b'i fo n bɛ Jangene Jara yɛrɛ fo kosɛbɛ. Tabarikala. C'est-à-dire que ne bɛ kuma bɛ min kan. Sidi bɛ dali k'a fɔ ko i ka mɔgɔw ka kuma fɔtaw mara. Ya Rabbi DJ Mas ko de bɛ dugawu min kɛ kuma ninnu mara kosɛbɛ. Et puis Mali bɛ ka ɲɛci yɔrɔ min ma quoi. Wallahi n'a ma kɛ Peace FM yɛrɛ. Atara. 20 18 65. Allô. Mas. Somɔgɔ. Maïga. Kori baasi tɛ yen. Uborodio. Aba. Yergo Isabo. Alhamdulillah. Migaga. Aba ayi gɔne. Tabarkala. Awa. N b'i fo. N b'i Bubula fo. N b'i Sidibe fo. Donc n b'i Jangina fana fo. N b'i Peace FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen. Tabarkala. Vraiment o ye nouvelle mun d'an ma nouvelle dumanba. Ko Umar Marko a bilala mun na o ɲɛna. Parce que adamadenya ni fili tɛ ban. Bon juge fana y'a faamuya.
u y'a kɛ an ka juge ninnu an y'o de fɔ an dalen bɛ an ka juge ninnu na siga t'a la parce que an b'a dɔn fana adamaden mɔgɔ hakilinaw tɛ kelen ni sariya taara ni n'a ma taa ni i taabolo ye dɔrɔn i b'a fɔ ko sariya sɔsɔra donc n'i y'a faamuya n'o de n'o bɔra yen donc an kɔni an bɛ mun fɔ san 5 nin an yɛrɛ b'a dɔn o kɔni o tɛ se ka kɛ o a tɛ se ka kɛ san 5 non o yɛrɛ ti fɛngɛ ye wa o ye mandat kelen o ye mandat kelen de ye mandat kelen u k'a fɔ dɔrɔn ne ko ne fan fɛ tɛrɛmɛli don u kun man k'a fɔ dɛ ko san 5 transition kɔnɔ u k'a fɔ dɔrɔn ko an bɛna yɔrɔ ninnu bɛɛ régler san 5 kɔnɔna na a banna n'o fɔra dɔrɔn o bɛ mɔgɔw kun minɛ tabarikala mais n'u ko san 5 ka d'u ma bon tɛrɛmɛli fana don tɛrɛmɛli don n'i taara sugu la sisan ni fɛn mun kan ka feere 200 n'a tigi y'a f'i ye ko 2000 sisan a mana kɛ cogo o cogo kɔni i bɛ 100 naani ou bien 500 kɔni sɔrɔ a la donc o de don donc an bɛ mun f'u ye dɔrɔn donc ala k'a ɲ'u bolo hali sisan yarabi an bɛ ala ko an b'u kɔ tabarikala u kana an jigi latigɛ dɔrɔn ni ala sɔnna inchallah donc merci beaucoup allo Burama Jara tabarikala Bifo a diyara n ye ka Jagana fo ka Umaru fo o tulo b'i la ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la Masi wallahi n terikɛ b'a fɔ kuma bɛɛ k'i ka kumakan ninnu illustré o bɛ yan kuma a bɛɛ de bɛ yan Masi n bɛ an ka cɛkɔrɔba fo mais n dabali banna cɛkɔrɔba ka kuma na kunungo cɛkɔrɔba jumɛn Mɔdali Bacini Baco wallahi Masi mon père a tulo b'an na dɛ a tulo b'an sisan a b'a dɔn fana a kanuba ye wa a b'a dɔn fana a den fana ye tabarikala Masi ni mɔgɔ man kan minɛ ka sɔrɔ dalu ma jɔ o tuma don min a taara Kucala bɛ yɔrɔ jumɛn don a ye juge min minɛ ka na datugu a don juge tun kɛra a ko filɛ saw Masi an yɛ n'a ka jɛw minɛ don min o don a don a jɔnni min ye ministre de justice Bacili tɛ wa a ko filɛ saw a don o tun bɛ boli wa a ko filɛ saw mais munna u minɛna ka datugu ale fɛ san 6 Masi an ka sabali anw tɛ sariya dɔn olu bɛ sariya dɔn mais u kana kɛ don min ni sariya ka nɔgɔ mɔ ko tɛ min tɛ k'u b'a sama ka taa yen nɔ Masi o man ɲi dɛ a ko filɛ saw Masi filanan ye mun ye i ye kuma min lakale k'a fɔ ko minnu taara sali ɲini ni sali minɛn'u na wallahi Masi mi fanga mɔgɔw fo billahi mi fanga fo wallahi Masi mi fanga fo munna Masi jamana bɛ degere min na bi cɛ o cɛ bɛ k'i kɔ da fanga in kɔ kan k'i b'a tiɲɛ billahi jamana cilaw don ni ala cɛ u tɛ ka démocratie sauver dɛ u bɛ k'u kuma u kunkolo dɔrɔn de sauver wallahi u bɛ kunkolo de sauver san 30 aw bɛ ka mara kɛ jamana min kɔnɔ ka jamana ci k'a taabolo ci k'a kulokolo ci aw ma se ka miiri ka hakili sɔrɔ ka segin a kɔ ka yafa ɲini jamanadenw fɛ fo aw bɛna gɛlɛya wɛrɛ ta tuguni k'a b'o ɲɛsin jamana ma Masi ne kɔni b'a fɔ sali o sali bɛ yen n'a bɛ jamana tɔgɔ la n'u y'a ɲini a kana don mɔ parce que jamana cilaw don tabarikala n b'a fɔ min fɔ o de ye ma an b'i fo merci jangɛnɛ kow bɛ yen dɛ allo nba somɔgɔw bɛ di nba Bajan kuma b'i bolo nba ninnu yɛrɛ kana sali yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ yɛrɛ bɛɛ munna ninnu ye jamana jɔlaw ye wa u ka hakɛ tɛ de hakɛ tɛ ninnu bolo koyi hakɛ tɛ ninnu bolo hakɛ tɛ jamana jɔ ko la n t'a dɔn Mahi ye kuma dɔ fɔ kuma tɛmɛnen a y'a fɔ kumakan bɛ yan a kumakan bɛ yen a bɛ yan ala jamana in den ɲɛnamaw ma ban koyi mais ni ninnu hakili la k'u bɛ lafiya min sɔrɔ o t'a sɔrɔ bilen dɛ a ko filɛ sa a bɛ taa an sago de la an tɛ sigi k'u lajɛ salamaleykum an b'i fo Jangɛnɛ fɛn min ye Elhaj yan ne kɔrɔkɛ ye bataki ci dɛ kɔrɔkɛ jumɛn min bɛ bɔ Kulikoro ani Kati ni kɔrɔ bulo Sidibe allo Sidibe salamaleykum wa alaikum salam k'i fo a diyara n ye ka radio ɲɛmaa fo a tulo b'i la ka Jagɛnɛ Jara fo bɛnkɛ naamu fan dɔ in maaw donna bugu la ka kunun dɛ u bɛ fɛ k'a bɔ an ka entraîneur la dɛ o bɛ se ka kɛ cogo di ne ko n ko imam kɔni y'a kan di anw ma kunun dɛ
Marco kɔni an kɔrɔkɛ ɲuman don nka an ka cɛkɔrɔba n'a ye sira min minɛ an ye bɔrɔ kelenw de ye koyi abana bamanan bɔrɔ kelen don dɛ abana Burama Jara min bɔra kuma la sisan abana Bɛnkɛ n terikɛ sɔrɔ bɛ n kan Burama Jara ko wele bilalen don a ma bi wele dɛ ne de y'a wele abana tilegan na dɛ awɔ wele bilalen don a ma 14h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan n'Ala sɔnna a ma merci ma ɲana a yɛrɛ fo k'an ka cɛkɔrɔba fo n'o Bugula ye cɛkɔrɔba bɛ fo CNT kɔnɔ Alu Badara Nana Kasi wagati tɔ man ɲa n b'an ba bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la k'an ka ɲɛmɔgɔw fo marabagaw fo an ye duwawu min don ka delili min kɛ a sera ka kanabila di an ka cɛkɔrɔba ma a kɛra kɔlɔnjɛba baro a diyara anw ye tabarikala nka n bɛ to k'a fɔ i b'a fɔ Burama y'a fɔ cogo min na depuis san jumɛn na fara yɛrɛ auditeur damaw an bɛna ɲɔgɔn ka kumaw de dabɔli daminɛ sisan Bɛnkɛw m'o f'i ɲɛna dɛ parce que ni jamana sera yɔrɔ dɔ la mɔgɔw kɔnɔ ni anw ɲinana jamana tɛ se ka jɔ a ka gɛlɛn e bɛ ko dɔ kɛ kunun k'a sɔrɔ fanga b'i la mais bi n'a ɲɔgɔnna kɛra e b'a fɔ a ma k'o man ka kɛ mais e y'a kɛ don min ni article min ye o e b'a dɔn n'a sɔrɔ ni ninnu fana de i bɔra o article kan ka ninnu fana ni ta kɛ n'o ye wa materi e b'a fɔ a ma ɲi kunun mais bi e b'a fɔ a ma ko nin ka ɲi mais munna kunun e y'a kɛ sariya fila de ye wa kelen fa tɛ kelen don an t'a dɔn dɛ an b'o bila minɛn kɔnɔ Bɛnkɛ palais sɔrɔli fo ka palais sɔrɔ palais sɔrɔli diyagoya tɛ dɛ mais boulevard kɔni sɔrɔli o diyagoyalen de don bɛɛ kan o bɛɛ jɛ kana ɲinɛ boulevard in ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ an ni Jaginɛ nɔnɔ taa boulevard sanfɛ an ni Jaginɛ bɔ a la o cogoya la an ni Burama Jara ninnu aw taara an taara ka taa an ka formation daminɛ boulevard de la an y'a daminɛ an ye pipiya kɛ de k'a kɛ pipi ye ka tila ka na kɛ kade ye ka kɛ minimo ye ka kɛ kade ye ka kɛ junior ye ka tila ka kɛ senior ye a kɛra dɔw kɛra numéro 10 ye ka an to nin boulevard sanfɛla la ye e ye numéro 10 sɔrɔ boulevard min sanfɛla la i taara don numéro 10 sɔrɔ i bɔra yɔrɔ ka taa jouer Real Madrid la ala y'a kɛ i place minɛ n'i la yen nɔ n t'a dɔn jeune jumɛn de y'a minɛ o bɛ Séville de y'a minɛ o t'a dɔn i kɛra ramasseur de Bali a laban na baliya kɔfɛ fɔ a kɛra i kɛnɛra sisan i y'a daminɛ centre min na ne bolo i b'a daminɛ o centre kelen pe de la i bɛ tigɛ bɛna boulevard de sanfɛ ni mɔgɔw de la boulevard sanfɛ ne bɛna boulevard la mais n'a mana ko chaise ne tɛ taa dɛ ne bɛ k'o don n'a ma bɔ ka na boulevard la ne tɛ taa yafa ye parce que boulevard ye sagari qualité ye quoi ala ka tile yɛrɛ di ne ma. Siribe tɛgɛ saraka bɛ bɔ don min a tɛ minɛ o don dɔ y'a to a kan caman awɔ ma kalandenw bɛ jamana in kɔnɔ koyi an ka ma kalandenw bɛ yan allo. salaamaaleykum. waaleykum salam président. somɔgɔw bɛ. président. denbaya bɛ. baasi foyi tɛ yen. alhamdulilayi. u donna an ka entraîneur kan kunun n y'a dɔn. voilà n y'a ye n bɛ fɛ ka don i fɛnɛ kan nka i sera ka blocus kɛ ten. diɲɛ don. an bɛ foli di an kɔrɔkɛ ma n'o Umaru Mariko ye. a tulo b'i la. ka foli d'a furumuso ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. tabarikala. ani lamɛnjɛkulu bɛɛ ani participant bɛɛ émission na. tabarikala. an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da. ala k'an bɛɛ kɛnɛya ka sankura k'an bɛɛ ma hɛrɛ ye. yarabi. ka émission grand direct ni émission matinale k'a jidi. yarabi. ka kɛbagaw kɛnɛ to an kɔrɔ. ami. o tɛmɛnen kɔ. n bɛ fɛ ka intervention burunin kɛ Baco ka kuma na. bon a ye kuma ne ye min faamuya ka discours kɔnɔna na o ye yɔrɔ dɔ la ko min kɔni an m'a faamu. parce que bamanankan na an yɛrɛ b'a fɔ ko a y'a minɛ a b'a kɔnɔ. ko tɛ tiɲɛ mais a y'a minɛ a b'a da. bon ale ko Mariko ma inculpé fɔlɔ. mais un jour kɔni bɛɛ b'a dɔn ko nɛni ti bɛn sariya la. nɛnikan kɔni a bɔra audio la. peut-être n'a sɔrɔ audio ma authentifié kɔni an m'o fɔ mais a kɔni fɔra bɛɛ y'a mɛn. bon o yɔrɔnin ne m'o faamuya. o de tun ye ne ka kuma ye k'a fɔ. tabarikala o y'i jo ye. merci beaucoup Alhaji merci beaucoup. jangina m'a faamu kuma ka ɲi ni m'a faamu i bɛ ɲininkali kɛ voilà a to entraîneur natɔ filɛ ça c'est José Mourinho. o tun bɛ fɛ ka don i ka kunun dɛ. ne bɔra ka entraîneur ya la koyi. ayi ça c'est avant nous en plein vol. o de parce que kunun Umaru Mariko ye n wele.
Umari Kalfade, Fanta Fonamani Sodia. Sister, no, sister, never got with 3D. Can I afford it? Aukadinye mekuna yule suro kawe kanga unya karwala. Kot mama fika Kalfachi yawa. Talade. Oh, nyemangu. Sister, make a with 3D. Abekilo. Oh, sister, Puseno for a bed for a noon. Kanga antrener mlejagwa koka alfitri. Play boy, Casasofu, Abio Casa baby, and you know, Casacola, Bramso for a Nisodia. Oh, yeah, I'm doing Calfabla, oh, you. Odumana, what is Calfadi in a Bulu? No, come on, I put the American in a wall. Oh, sister, never got with 3 only one year. I cook or bless out. I pay Heradi. Tabarkala. Now, about them and my little. La. Sino tise kale fana free de. Tabarkala. Wala kifo. Ajaraji. Ikamu sokorabafo. Tabarkala. Kamadam fodu kono. Tabarkala. Ye siribe ndaka uliti la bora kumala. Awo. Ame president refo la bora kumala. Tabarkala. Seku maiga. Bigo ni. No biya final la bae. Abana. Na nekonde wele bla bema bi. Oho. Inumbe koka. Oho. Bula kanumbaga tele emission kanumbaga. Abana. Ame do. Oho. Ninda maka fo. Abana. Akabe karti tanchi mango kacha. Oh. Wallahi. Ako durungo kacha. Oho. Akake fly ni ninga present. Abana. Oh, mo bonyake. Awo. Au kana jigina len tiseka fenge. Ako fly sao. Aye ba famu. Nya famu. Ani jangile ma famu ana dashi o ya fungole. Me ba famu. Ngate folilo. La. Boulama abandonné en plein vol. Oh. Bugula kérosène fitine de avion na. Kana yɛrɛ sanfɛ. An yɛlɛla sanfɛ kérosène banna. Avion binna n'a ye. Yɛrɛ ka jugu sa dɛ. Ayi a y'o de kɛ. Cɛ président Bagayogo bɛ yen dɛ. Allo. Allo. Oui, allo Mas. Bagayogo. Ba. Président. I yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la dɛ. Ne ma se ka fɛn di fɔ wɛrɛ. A ko filɛ sa. O tuma mɔgɔ ninnu ka daga bɛ ka farinya de yan. I yɛrɛ ka kuma dɛ. N'o tɛ entraîneur ko o laburuti tun bɛ ka girigiri. K'u donna entraîneur ka kunun. Mais c'est pas grave. Mas n bɛna projet dɔ ɲini ka d'i ma vous Faransi quoi. Abana. Tante Aminata Keita. Abana. Voilà, ale bɛ kɛ an ka entraîneur ye. Abana. Mais an ka mɔgɔw fo. Tabarikala. Info matinal mɔgɔ m'u bɛɛ fo. Tabarikala. Ka daminɛ an ka président la ni o ye président Abubakar Dunbiya ye. Ɔhɔ. Ka n'a tanti Amina. Tanti Jɛnɛba. Ɔhɔ. Porte-parole Touré. Masire Aluja. Cheikh Mayi Usaz. U bɛɛ ka foli bɛ kɛnɛ kan. Ayiwa ko u k'u jɔ jɔyɔrɔ la dɛ. Bi don dɛ. Parce que bi kɔni bi ye a tɔgɔ ye. Bi ye finale ye dɛ. Bi ye finale ye dɛ. Ni Ala sɔnna ma. Ɔhɔ. A tɛ se yɔrɔ yɛrɛ. Abana. Abana. Merci. Kuma ɲɛna. Merci beaucoup Bagayoko. Merci. Voilà. Jagine. Ala. I ka cɛkɔrɔba b'an nɔfɛ dɛ. Dawuda. Ale ni Yuba Ndaw nka waati sera. Dawuda ne peut pas être mon vieux. Waati sera. Bɛnkɛ nana. Bɛnkɛ a kun cɛ. Dakuruɲa kelen. Mariko ni MC. Maki bɛ labɛn i b'a fɔ Daginɛ dossier labɛnnen don an bɛ taa taxi la ka plainte kɛ i kan. Parce que y'an ka entraîneur a contrat ma ban. A b'an ka entraîneur ta ka sɔrɔ contrat ma ban. O tɛ se ka bɛn cogo si la. Ko yɛlɛma ka alfitiri ye. Non, o tɛ se ka kɛ parce que contrat de b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ma ban fɔlɔ. A ma ban. A banna. Maki bɛ ban dɔrɔn n bɛ plainte kɛ i ka taxi la. An tɛ taa FIFA la. Ko taxi. Non, Bɛnkɛ y'a faamu. Non, Bugulata in nin gɛlɛyara dɛ. Gɛlɛyara ko gɛlɛyara. Imam nin kelen gɛlɛyara. I kɔrɔkɛ. Voilà. I. A kalan. Ayi n t'a kalan. A kalan. N t'a kalan. E yɛrɛ katika ye e bɛ tila ka nin ɲininkali kɛ ne la. Ne bɛ nin jaabi cogo di? A kalan. Ayi n t'a kalan. Ale yɛrɛ katika ye. Les sacrifices n'est pas agréé le jour où on les fait. Les sacrifices
n'est pas agréé le jour où on les fait. Il y a un tableau noir de là. Et il y a une brochure de là. Hein? Un tableau. 14h pile. 14h pile. 600 à 14h pile. Eh. J'ai dit pas abandon en plein vol. Nangon tira. Ante j'ai dit frère. Nangaina. Ame j'ai dit frère info matinal. Allah kan gagne. Merci.